بونجور. اليوم كنقترح عليكم درس اخر في لا كومونيكاسيون. داكور. اليوم ان شاء الله نتعلموا كومون لوكاليزي لا لوكاليزاسيون. كيسكو سا دير لا لوكاليزاسيون؟ يعني كتحدد الموقع ديال شي مكان معين. بحال شي يوم من الايام مثلا يسالك شي شخص اين يتواجد لاكار ولا المقهى او المسجد ايتترا. دونك باش لوكاليزي، باش نحدد شي موقع، نقترح عليكم هذا الفوكابولير كنستعملوه باش نحددوا شي موقع. عندنا اولا اكوتي دو. اكوتي دو تعني بالقرب منه وبجانب. اكوتي دو. بخي دو. بخي دو حتى هي كتعني قرب. بخي دو. او كوان دو. او كوان دو يعني في الزاويه او في الركن. مثلا كنقول المسجد او كوان دو لا رue، يعني في الركن او الزاويه الحي. او ميليو. او ميليو كتعني في الوسط، في الوسط. او ميليو. ادغوات. ادغوات. ادغوات معناه على اليمين. اغوش. اغوش. اغوش معناه على الشمال، على اليسار. devant. devant تعني امام. par exemple كنقول لو كافي devant لو ريستورون، المقهى امام المطعم. عكس devant derrière. derrière يعني خلف او وراء. derrière. par exemple le tableau derrière le professeur. en haut. qu'est-ce que ça veut dire en haut? ça veut dire في الاعلى. en haut. en bas. en bas معناه في الاسفل، تحت. par exemple il habite en bas par exemple de la maison, ou bien en haut في الأعلى، en bas في الأسفل. autour de يعني حوله. par exemple كنقولوا autour de la ville il y a la forêt، يعني حول المدينة هناك الغابة. autour de يعني حوله. loin de يعني بعيدة من. le mosquée par exemple la mosquée pardon la mosquée se trouve loin de la gare، يعني المسجد يتواجد بعيد من المحطة. alors loin au nord. au nord يعني في الشمال. par exemple Tanger au nord du Maroc. au sud. au sud. au sud par exemple Agadir au sud du Maroc. Lyon au sud du Maroc. alors à l'est, qu'est-ce que ça veut dire à l'est? يعني في الشرق. à l'ouest في الغرب. donc je répète rapidement: à côté de, près de, au coin de, au milieu, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, autour de, loin de, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. donc après je propose un dialogue. نقترح عليكم واحد الديالوج. عندنا le touriste السائح، le passant يعني شخص عابر. d'accord. alors pardon monsieur, où se trouve la gare s'il vous plaît? pardon monsieur, où se trouve la gare s'il vous plaît? عفوا سيدي، où se trouve يعني أين يوجد، أين توجد la gare s'il vous plaît، المحطة من فضلك. vous allez tout droit. vous allez tout droit يعني اذهب، يعني في اتجاه واحد. d'accord. vous allez tout droit jusqu'au rond-point، حتى مفترق الطرق. rond-point jusqu'au rond-point. puis ثم vous tournez à gauche، يعني ثم دور شمال، على الشمال، على اليسار. elle est derrière la mosquée، يعني توجد خلف المسجد. elle est derrière يعني هي خلف la mosquée المسجد. et près d'un jardin. près de يعني بالقرب منه. près d'un jardin بالقرب من الحديقة. le touriste merci. le passant je vous en prie. je vous en prie يعني لا شكر على الوجه. donc je répète le dialogue. le touriste: pardon monsieur, où se trouve la gare s'il vous plaît? le passant: vous allez tout droit jusqu'au rond-point, puis vous tournez à gauche. elle est derrière la mosquée et près d'un jardin. le touriste merci. le passant je vous en prie monsieur. donc là j'espère que vous avez compris la leçon. je répète, aujourd'hui on a compris comment localiser. pour localiser, voici le vocabulaire, et là un dialogue où il y a une situation plus concrète. je vous remercie pour votre attention. à la prochaine fois. au revoir.